ଏଥିରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମ୍ୟାଡାମ? ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ? এটা ছোট্ট টিকে গলা। ଏ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଛୋଟ ହବନି ନାଇଁ କି? ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଏବେ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ କି? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 2025 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଟା। In a population of man in a city, 3% are observed to suffer from cancer. 15% are observed to be the 15% are found 3% are observed to be suffer from cancer, 15% are found to be smoker, while 10% are noticed to be either smoker or cancer patient. And if a man is selected at random, what is the probability that he is a smoker and suffering from cancer? এটা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিরে আসছে নাকি ম্যাডাম? রাইট? Yes sir, yes sir। ମଧୁସ୍ମିତା ଅଛି ନା ମଧୁସ୍ମିତା ନାହିଁ? ସିଏ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ ତ କହିଲେ ସେ ଜଏନ କରିଯିବେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଓକେ। ଆସିଗଲାଣି। ମଧୁସ୍ମିତା, 15%। इधर ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା? ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୁଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଓକେ। Smoker, while 10% is to be either smoker or cancer patient। Yeah, answer three 18%। 18% from 9% बोले। आंसर सर जेटा 8 है कि आंसर ମାନେ 8 पॉइंट पॉइंट 0.8। କେତେ କଣ ଓ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ହେଲା ଆଉ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଲି ଅଛି ଆନ୍ସର ଦେଖିନି। ଠିକ ଓକେ। ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମଧୁସ୍ମିତା are you there? Yes, sir. ଓକେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିଥିଲା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର 2025 2025 December। ଆସିଥିଲା ରାଇଟ୍? ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚରା ହେଇଛି? ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି। ତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ସି ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ନାଇଁ କି? ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର 0.03, ଦେନ୍ probability of smoker 0.15 এটা right, then probability of smoker or cancer देखो लिखा है Yes, sir। 10% are noticed to be either smoker or cancer patient right। तो এটা कौन है इधर और लिखा है नहीं कि ଇଧର ଅର୍ ମାନେ ୟୁନିୟନ ଆଉ। यूनियन इधर और माने होची यूनियन राइट। ताले एटा होची तमरो हमर दिया हैला डायरेक्ट एठी दिया है एठी तो लिखा है एटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन सी। ताले तुम पचरा है कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही इज ए स्मोकर एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो एस इंटरसेक्शन सी भक्ति मैम बेसिकली कौन कहूची प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग बोथ smoker स्मोकर एंड ये कैंसर पेशेंट। cancer patient, probability of S intersection C नहीं कि यस सर। तो आमे डायरेक्टली फॉर्मूला पकेले भी हो नहीं कि मैडम? हाँ सर।
तो आमको एटा बाहर करियार अछि हाँ तो आमे प्रोबेबिलिटी ऑफ आमे जानि चंते एक्चुअली आमे जो एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी करिथिले सेथिरे आमे करिथिले जे प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन C होछि हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ S plus probability of C minus probability of S intersection C, right? Addition rule एटा नहीं कि मैडम यस सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे एटा कोन पे एडिशन रूल ले सब्ट्रैक्ट करछंती कारण ये एस सी रे दीटा मिसेइले कंबाइंड पर्सन टा दितर पळे आछि त भेन डायग्राम कर दियंतु एस सेट गोटे सी सेट गोटे ताकर यूनियन देखिबे हां सी सेट गोटे करंतु ओवरलैपिंग के नवा हां ओवरलैपिंग भी नेबे एबे देखंतु एस सेट सी सेट जदि मिसेइबा दिथर इंटरसेक्शन पार्ट टा पळे आउछि ए पार्ट ता हां दिथर पळे आउछि बोली यूनियन पे गोटे हमें माइनस कर दोचंती ओके सो जदि सेट दीटा हमर डिसजॉइंट हे थांता माने इंडिपेंडेंट केस हे थांता हमें सीधा एस यूनियन सी इक्वल टू एस प्लस सी कर दे थांते आउ इंटरसेक्शन नबा को पड़ंदानी ओके तो आमको ताले एटा दिया है 0.03 देन एटा हमको बाहर करियार अछि देन दिस इज आल्सो गिवन 0.10 ताले हम एठी डायरेक्टली एला करि परिबा राइट रीअरेंज करि परिबा नै कि भक्ति में तो एटा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होचे हमरे बाहरला 0.08 राइट बट नाउ क्वेश्चन होचे हाउ विल वेरीफाई दिस हम जानि छन जे पचारे का को मधुसूदन हम वेरीफाई केन करबा एठी सर हमर बाय प्रॉपर्टी गोटे फार्मूला अछि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 अरे डायरेक्ट एठी करियो ना S यूनियन C 0.15 प्लस 0.03 माइनस 0.08 तो केते आसला 0.10 आ हमको 0.10 दिया है ना नहीं कि यस सर मैं कौन भक्ति हम इज इट फाइन यस सर यस सर फाइन ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा राइट यस सर मधुसूदन नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर or is there anything which you want to know about this question नो सर okay so then next question is if probability of A is equal to 1 by 5 probability of B is 1 by 3 and A and B are two mutually exclusive events then the probability of neither A nor B occurring is okay Bhakti ma'am you are trying यस आंसर हां सर ठीक ଅଛି आंसर ହେଲା it is direct I think it is direct डायरेक्टर यस सर so because it is mutually exclusive event so things are very clear over here कारण हमें A और यदि B mutually exclusive then ताले probability of A union B will be probability of A plus probability of B right तो but हमको बाहर करिया थिला जे probability of neither A nor B occurring ताले हमें एटा बाहर करला परे 1 माइनस कर दो नहीं क्यों यस सर तो इट इज क्लियर आई थिंक तो मधुसूदन तमर ठीक है लाइक क्वेश्चन सर मोड़ा हाँ ठीक है दे मु भले देखिनी ओके ओके डन तो neither a nor b means a intersection b ta no neither and nor means either or
कॉम्प्लीमेंटरी सेट यूनियन रो कॉम्प्लीमेंटरी हाँ इंटरसेक्शन ना इंटरसेक्शन नुहे नाइदर नॉर माने यूनियन सेट पाई जिवो से यूनियन सेट रो कॉम्प्लीमेंटरी तुमे नबो इंटरसेक्शन सब बेले एंड कहे ए एंड बी एंड लागिछि माने ताको इंटरसेक्शन नबो इधर और लागिछि माने यूनियन नबो निदर नॉर माने यूनियन रो कॉम्प्लीमेंटरी नबो तो neither A nor B. यस सर Ajay, is it clear? Ajay is not. Chinmay? Yes, yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲିୟର ସାର୍ Neither A not nor B. ଆଜ୍ଞା Basically, neither A nor B. भक्तिमाम एटा होची शो करूची जे बोथ ए और बी माने फेल टू अकर बेसिकली माने एटा बोथ फेल टू अकर हबोनी जे कोनसी गोटे भी फेल टू अकर कले हि जिवो हां नहीं नहीं सेटा मु कहू मैम ए जोटा हम जोटा डी मॉर्गन्स लॉ जोटा अछि हां हां एटा सर एटा आपण देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमर एटा अछि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर A nor B, right? That is basically probability of A. yes complement union seek b complement A oh right at intersection हां A complement intersection b B complement complement. हां हां D Morgan's law हम कौन कहूचे a union b रो हाँ complement जे डी मॉर्गन्स लॉ कहूचे डी मॉर्गन्स लॉ कहूचे जे प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement intersection B complement will be probability of जोटा आपण कहउतले A union B complement complement is equal to 1 minus probability of a union b A union B. तो हमरो डायरेक्ट एटा बाहला कोन 1 minus 8/15 ଆଉ 7/15 आंसर ଆଉ राइट मधुसूदन yes यस सर बुझा पड़ने ବୁଝା ପଡିଲା ବୁଝା ପड़ला तो ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦିଟା ତମର କି ଫର୍ମୁଲା ତମ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ A ପ୍ଲସ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ B ନିଦର A ନର B ହେଉଛି 1 ମାଇନସ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ A ୟୁନିୟନ B ଡି ମର୍ଗାନ୍ସ ଲଅ ଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହବ ଦେଖିବା କହିଲ 7/15 ଯୋଉଟା ବାହାର କଲ ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ नहीं भक्ति मैम yes sir with interpretation is interesting हाँ number we will calculate but what about that yes sir oh. So it will be like this out of every 15 people 7 are neither smokers nor cancer patient they belong to neither group yes sir so next question with you yes. a candidate is selected for interview for 3 posts for the first post there are 3 candidates for the second 4 candidates and for the third 2 candidates what is the probability that candidate is selected for at least one post
आई थिंक एटा भक्ति वन माइनस बहुत थर कहते एटलिस्ट वन पोस्ट नहीं कि तो देखो यार गोटे डिटेल सॉल्यूशन या पर पूर्व थर बाहर कराइला देखो तो एठी लिखा है आम एठी कम्प्लीमेंट रूल एठी बाहर करि परियो नहीं कि एटलिस्ट यस वन सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलिस्ट वन होची वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन बेसिकली राइट भक्त मैम यस सर तो से कहूँ जदि आम गिवन प्रॉब्लम रे आमे if the candidate is applying for 3 different posts, let's say that post 1 3 candidates competing and post 2 4 candidates are competing, post 3 2 candidates are competing, so selection are independent first of all, that is important. So what we require is probably that the candidate is selected for at least one post. So I mean the individual selection of for the post 1 1 by 3, for the post 2 1 by 4, for the post 3 1 by 2. Those who have not understood probability earlier and you are attending the lecture, so for them I am just explaining you. So complement rule, I think this is very important. Complement rule for at least one, for at least one problem, so it is always used to use the complement. It means at least one is 1 minus probability of none. So why it is like this? At least one means selected for one post or 2 post or 3 post, and the complement none means not selected for any post. Right, Bhakti ma'am? यस सर Your ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଯୋଉଠିକି ଆମେ 1 ମାଇନସ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ନନ୍ କରିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ତ ହଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ 1 ମାଇନସ୍ ସବୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କରିବା ବୋଲି ମନେ କର ସାର୍ 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ପୋଷ୍ଟରେ ତ ଆମେ କଣ କରିବା 2ରୁ 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ନ କାଢିକି 0 ପୋଷ୍ଟ 1 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କରିଦବା ତାପରେ 1 ମାଇନସ୍ କରିଦବା କେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନେ କର ମୁଁ କହୁଛି 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉଛି ତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଜ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫର୍ 3 ପୋଷ୍ଟ, ଏଠି 3 ପୋଷ୍ଟ ନ ହେଇକିନା 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉଛି, ହଁ 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହୁଛି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଆଚ୍ଛା ଫର୍ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଆମେ ପୋଷ୍ଟ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଏଠି ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ପୋଷ୍ଟ ହଁ ଆପଣ ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଣ ହବ ନା 1 ମାଇନସ୍ ନନ୍ ଅଫ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାଇନସ୍ 1 ପୋଷ୍ଟ 1 ମାଇନସ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ନନ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ 1 ପୋଷ୍ଟ ଓକେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଦବ 2 ଅର୍ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଦବ ଆଉ ଯଦି ଏତିକି ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ମାନେ ତାହେଲେ 2 ଅର୍ ମୋର୍ ହବ ଆଉ ନାଇଁ କି ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ହଁ ହୁଁ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି 2 3 4 ଟୁ 10 ପୋଷ୍ଟ ରେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ହେକ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ मेक सेंस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन केते हबो एठी କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ एई क्षेत्र रे एई जो 10टा पोस्ट क्षेत्र रे ସେ तो ଇଏ କରେ କେତେଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଚ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତ 10ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ହବନିର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ରହିବ 9/10 ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ फर्स्ट ହବନି पे मैडम तीनटा कैंडिडेट अछंती ହଁ ତା ସିଲେକ୍ସନ ହବନି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହବ 2/3 এই পোস্টে তারপর সেকেন্ড পোস্ট কু দেখিবে সেকেন্ড পোস্টে কেতে জন অছন্তি 4 জন ক্যান্ডিডেট তো সিলেকশন হবনির প্রবাবিলিটি হবো 3/4 2 তারপর by হচ্ছে 3 থার্ড পোস্টে 2 জন plus 3/4 ইনটু স্যার প্লাস না এটা ইনটু হবো sorry into 3/4 ইনটু 1/2 ये होती probability for not selected for any post 236 divided by 12 into 2 1/4 24 1/4 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन होची 1/4 बेसिकली
देखिए आमर सेमती एक्सप्लेनेशन अच्छी ना नहीं आप जमी कहते तो इंडिविजुअल सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी आप यहाँ कहते राइट जोटा 1 by हाँ सिलेक्शन पे तापर नॉट सिलेक्शन रो 1/3 1/4 1/2 एटलिस्ट वन प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ताहले एटा देखो एटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड फॉर ईच पोस्ट हम्म अच्छा अच्छा ठीक अच्छे ये डिटेल अच्छे आम पाखे 1 माइनस 1 माइनस 3 2/3 then similarly 1 minus 1/4 that is 3/4 then not selected for post 3 1 minus 1/2 that is half so find the eta nahi ki madam probability of selection for none so it is multiplication of not p1 not p2 not p3 so it is 1/4 right then step 3 you have to apply the complement rule that is probability of selected for at least one post is 1 minus selection for none direct 1/4 already we have calculated so it is 1 minus 1/4 that is 3/4 तो मत लागो जे एटा इजी अछि किछ असुविधा नै आ सिमिलर प्रॉब्लम आसिले मधुसूदन सॉल्यूशन कर परिबो यार देखो तो अल्टरनेटिव मेथड आमे अन्य मेथड कोन सिलेक्शन जदी कोन यूज करि परिया जदी मानि नियंतु गोटे थॉट प्रोसेस you can also calculate directly maybe it will work or it will not work at least one exactly one or exactly two or all three so एठी आपण S1 selected for post 1 S2 is selected for post 2 selected for post 3 तो हमर यार यूनियन हम बाहर करिवा तो बाहर कला परे देखो तो आमे 3/4 एठी भी बाहर होची किंतु एटा टिके कॉम्प्लेक्स बुझ परछन मैडम so complement method is always it is simple method right bhakti ma'am yes sir visually also ame एमिते देखि परिबा not selected for any post 1/4 selected for at least one post is 3/4 तो all possible outcomes होची 1 बोला या भितरे अछंती नहीं कि yes sir तो similarly definitely the other options are incorrect and at least one problem मतलब जेटा कॉमन बोधे प्रोबेबिलिटी रे बहुत समय आसे हाँ at least one माने one or more बुझिबार yes sir at least two माने two or more at most one माने 0 or 1 exactly one माने only one not 0 or 2 plus right मतलब जे एटा मन रखिया बहुत जरूरी नहीं कि मैम at least yes one sir one or more at least two at most one and exactly one and complement relationship complement of at least one is equal to none complement of at least two 0 or 1 and complement of all at least one feeling तो मतलब जो अन्य गुड़ा देखते जरूरी नहीं सेम जिनस एक्सप्लेन है एटा तो इंडिपेंडेंट केस रे ऑलरेडी वी नो इट राइट yes sir फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट आपण जोटा कहले जे हमर मल्टीप्लिकेशन तो हबो ही हबो ऑलरेडी हमें डिस्कशन करथिले राइट बट से कहू जे व्हाट इफ इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट कारण हमको दिया है इफ there is a constant can only be selected for one post the calculation would be different in this case now कहेंगे first scenario is mutually exclusive selection if selected for one post you cannot be selected for the others yes sir तारे हमरा एठी कोन हिजो probability of at least one बुझो जनो yes sir
कारण ये चेंज हो जाउछे हाँ कारण ये अब इंडिपेंडेंट नाही ना हम्म तो तीन टाइम प्रोबेबिलिटी हमको तो पास पोस्ट पे है ना सेकंड में थर्ड पे यस सर तो से कथा से कहूँ जे दिस इज इम्पॉसिबल कारण जब हम ऐड करवा 13/12 which is greater than 1 so obviously it is impossible so that is why all the events are independent and they are not mutually exclusive तो से आमको सदाबले जोटा इजी सबुठ आटलिस्ट वन प्रॉब्लम जोटी भी थी तुमको एटलिस्ट वन कि वन और मोर एटलिस्ट वंस नॉट ऑल फेल सो कॉम्प्लीमेंट रूल आम यूज कले इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड आ गोटे क्वेश्चन अच्छे मैडम देखो इफ द कैंडिडेट अप्लाइज फॉर 4 पोस्ट विथ 2, 3, 4 and 5 candidates what is the probability of at least one in this case सही तो ना से फॉर्मूला जस्ट मल्टीप्लाई कर देवे नहीं कि यस सर कारण इफ द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर 4 पोस्ट 2 पोस्ट with how many candidates 2, 3, 4 and 5 candidates पहले 1/2 2/3 multiplied every all this then 4/5 okay next question with you if two fair dice are thrown independently three events A, B, C are defined as first A is odd face with first die B odd face with second die C the sum of points on two dice is odd so we have to find probability of C means sum of points on two dice is odd तो आमको ऑप्शन दिया है राइट भक्ति मैम यस सर this question यस सर two fair dice ओके यस सर two fair dice are thrown independently three events A B C are defined as this A B C और बस and probability of C sum of the points on two dice is odd sum is odd when one die is odd and the other is even यस सर then the probability of C will find out दीटा कैसा रहबो फर्स्ट और सेकंड इवेंट और फर्स्ट इवेंट सेकंड टा ऑड हबो हैला 1/2 1/2 हाँ सर फास्ट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फास्ट और सेकंड इवेंट माने फास्ट टा ऑड आसीबार प्रोबेबिलिटी माने 1 3 5 आसीबो आउट ऑफ 6 रो ते तीनटा आसीबो आरो इला 1/5 फास्ट हमारा ऑर्डर 1 3 5 सेकंड आरो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ ये प्रोबेबिलिटी 3/6 that is equal to 1/2 हाँ 3/6 1/2 ତାକୁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଇଭିନ୍ ହବ ମାନେ 2 4 6 4 6 ତା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଇଯିବ 3/6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ତ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ କଣ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ରେ କଣ ଆସିବ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଭିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା ହାଫ୍ इनटू हाफ फर्स्ट थर्ड सेकंड इवन
तो मल्टीप्लाई करिया सेमिति प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट सेकंड आउट सेकेंड सेटा बाहर करके तापर इधर ऐड कर देबा। सेम ही तो नहीं कि मैडम हां सर हो। तो हाफ इनटू हाफ प्लस हां इनटू हाफ। हां right Madhusudha, is it clear? Yes, sir. Next question you are Yes, sir. find probability of A intersection B. तो करेक्ट आंसर हो 1/4 कारण A and B are independent event ताले probability of A intersection B will be probability of A into probability of B half into half नहीं कि कारण odd and event they both are independent event ना ताले multiply कर ले 1/4 ताले A intersection B and C are mutually exclusive, both odd. Sum is even, not odd. Right, Bhakti ma'am? You want to add anything over here? No sir, it's okay. Okay. C, then we will go to the C. Find A intersection C. A intersection C. First die is odd and sum is odd. Second die must be even. Well, A intersection C. हबने 1/4 ना मैम ए सर ये आपण कहले एटा को कोन कहले एटा होची भिन्न ऑड। A probability of हां A intersection C. नहीं ए एटा को कहूची एटा को कहूची A तो फास्ट डायरे odd भिन्न pass, ऑड होबा। odd pass with fast die 135. अच्छा फास्ट डायरे ऑड होबो। हाँ हां तमरा ऑड टाइप भिन्न होबो 1/4 सर। हां ठीक हो सर। sum of point on two dice is odd. माने one यस सर। तो से कथा कहूँ जे A intersection C होची fast die is odd and sum is odd. बुझ पारछंती यस सर। तो हमरा केमती 135 odd face then B भी होची हमरा odd face with second die. तो ये कहूची जदि सी कहूची दीटा ऑड हबो माने इधर फर्स्ट इवन सेकंड ऑड हेतिबो किबा फर्स्ट ऑड सेकंड इवन हेतिबो ये कहूची सी किंतु एटा कोन को दउची ए कहूची मोर फर्स्ट सब बेले कोन हबा दरकार ऑड हबा दरकार जदि फर्स्ट ऑड हबा दरकार तो ऑप्शन नंबर गोटे बंचुची सेकंड हमर इवन हबा को पड़िबो। तनो फर्स्ट ऑड आछि दीटा को मिसै कि मते गोटे नंबर दरकार ऑड नंबर दरकार तो आरटा डेफिनेटली इवन हबा दरकार आउ Yeah, definitely. Second टा माने इवन ही इवन हबा हवा को दरकार. बाध्य हाँ ताल जाएगी हमारा समटा ऑड हबो फॉर्मटा यस सर। 1 plus 2 3 नहीं कि यस सर। समिति is it clear Madhusudan? Yes, sir. 1/4 आंसर हो तापर अछि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एटा कोन पांचटा क्वेश्चन आस्थिला ना कोन गोटे क्वेश्चन ऊपर एटा एमती Again. 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आसियो कोन 10 मार्क रो क्वेश्चन आसियो
ଏମିତି ଆସୁଛି ବେଳେ ବେଳେ। ତାହେଲେ ଏଟା ତ ସରିଲା। Find probability of A intersection B intersection C. ତାହେଲେ A intersection B ମାନେ ହଉଛି both the dice will give show the odd face, right? And the sum is even. But C requires the sum to be odd. So now I think these two conditions are contradicting with each other, right, Bhaktivan? Yes, sir. ତାହେଲେ A intersection B intersection C ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Yes, sir. କେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କାରଣ ସେ ଏ କଣ କହୁଛି, ଏ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଟା ଆମର ଇଭିନ୍ ହବ A ନା। କହୁଛି odd ହଁ, number। ଏ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଟା ଅଡ୍ ହବ, ଆଉ ବି କଣ କହୁଛି, Odd face with first die। B ବି କହୁଛି odd face with the second die। C କହୁଛି sum of points of two ହଁ dice is ଦିଟା odd। ଅଡ୍ ମିଶିଲେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଇଭିନ୍ ଦେଇଦବ। ହଁ ତ ମାନେ ଏ ବି 1 ହଉଛି plus ମାନେ 1। ଦିଟା ଅଡ୍ ଦରକାର। ହଁ, ଯଦି ଏ ବି ସାଇମultaneously ହଉଛି, ଦିଟା ଅଡ୍ ହଉଛି ମାନେ ମୋ ସमेସନ ଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଇଭିନ୍ ପାଇବି। ତ ସିଟା ପସିବୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। So A intersection means B means both the dice show the odd face and sum will be even. But C requires the sum to be odd। ସେଥିପାଇଁ A intersection B intersection C ଆମକୁ ଜିରୋ। 0 ହିଁ ହବ, ରାଇଟ୍? Yes, sir. ଏଟା କୋଉ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ମଧୁସୂଦନ? Yes, sir. In which year this question came? I think, sir, June 2025. Okay. ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯୋଉରା ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ, Hmm. ତା ଭଲ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଗୁଡାକ ଏ ଯୋଉ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତା ତ ଭଲ ନାଇଁ ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍, ଯିଏ ଏଟା ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ନା ଆସିଥିଲା। ନା, ଏଟା ଜୁନରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା। 5 ଜୁନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନରେ ଆସିଛି ଏଇଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା। ଭୁଲରେ ଲେଖା ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଏଟା ଭୁଲରେ ଲେଖା ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନା ମଧୁସୂଦନ? କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବରରେ କାହିଁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ମତେ ଏଇଟା ଜୁନରେ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖିପାରେ, ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ 3 କି ଯିବା, ରାଇଟ୍? ଭେରିଆନ୍ସ ଅଫ ରାଣ୍ଡମ ଭେରିଏବଲ, ଏଇଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କାଲି ଯୋଉଟା ବି କତଟା ଫର୍ମୁଲା କରିଛନ୍ତି। Find the variance of random variable which constitute the number of heads in a toss of two coins simultaneously। तो करेक्ट आंसर केते हबो? हाफ 1 2 4। काहे हबो? x होची the number of head when two fair coin are tossed, right? So basically x binomial distribution. binomial distribution। So n is equal to 2 over here and probability is half। ताले variance of x np into 1 minus p। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पकेबो, राइट मधुसूदन? Yes, sir. मैं किसी प्रॉब्लम एठी? No, sir. Clear. अजय? सर क्लियर। संगीता? Clear, sir. Okay, very good। So next question jiba, question number 10। A box of 9 golf gloves contain 2 left-handed and 7 right-handed gloves। If 2 gloves are randomly selected from the box without replacement, what is the probability that one is left-handed and the other one is right-handed? ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଛନ୍ତି ଏଠି କାମରେ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ୱେଜ୍ ଟୁ ଚୁଜ୍, ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଏଠି କାମରେ ଆସିବ, ନାଇଁ କି ଭକ୍ତିବା?
Yes, sir. Without replacement is very important. Mm. Mm. ତାହେଲେ କେତେ ୱେଜ୍ ଏଠି ଅଛି? ନଅଟାରୁ we have to choose 2. Mm. ତାହେଲେ ଏଟା C92, right? Mm. Yes, sir. And favorable cases are, so we have to choose one from 2 and one right, one left from 2 and one right from 7. तो सिमिलरली हमें C21 और C71, तो एटा 14. एटा मैडम क्लियर क्यों देला? Yes, sir. The probability will be 14 by 36. 7 by, এটা হচ্ছে आंसर. Madhusudhan, is it clear? Sir, Hmm? sir, it is a independent case. Independent case. Bhaktiman? ହଁ ଏଇଟା ଇଏ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହଉ ୱିଦାଉଟ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କହୁଛି ନା ଯେତେଟା ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତାମାନେ ନାହିଁ ଦିଟା କେବେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ର କରିବା ସେ କେତେ ହଉଛି 9ଟାରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିବି ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ର କରିବି ମୁଁ ରିପ୍ଲେସ କରିନି ତାମାନେ ମୋ ପାଖରେ 8ଟା ଅଛି 8ଟାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିବି ଆର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ଆସିବ 1/8 କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଆସିଲା 1/9 ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଡ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ର କେବେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଏଠି ୟୁଜ ହଉନି ଏଠି ସିମ୍ପଲ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ ହଉଛି Okay. ଯୋଉଠି କିଛି ଡ୍ର କରିବାକୁ ଥାଏ ୱିଥ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଗୁଡାକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଇଭେଣ୍ଟ ଦିଟା ଯଦି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଭେଣ୍ଟ ଦିଟା ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବ କାରଣ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ Okay. ବେସିକାଲି ମୁଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ହେବ 9 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ 7 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ 9 into 8 by 2 that is 36 ତ ଫେଭରେବଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ 1 ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଆଉ 1 ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦରକାର C21 ଏଇଟା C71 ରାଇଟ୍ 27 ତ नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा चिन्मय इज इट क्लियर क्वेश्चन नंबर 10 Yes, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 11 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इट डायरेक्ट प्रॉपर्टी राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन so expectation of c is equal to 0 expectation of x plus y will be equal to expected value of x plus expected value of y এটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন আও নাই কি এটা ହୁଇ ଶବ୍ଦ ହଁ ଏଇଟା ତ ଏ ତ ଟ୍ରୁ ହବ ସବୁବେଳେ ବି ବି এটা ହବ ହଁ ସି ବି ହବ এটা হবনি ম্যাডাম ଏକେ ସି ବା ଗୋଟେ ଏଇଟା ହବନି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସି ହବା ଦରକାର ଏଇଟା হ্যাঁ ଏଇଟା ହବନି ବି ହବ ସି ହବ হব ଡି ହବ ବଟ ଇଟା ହବନି এইটা হবনি ନା ନାଇଁ କି ହଁ କାରଣ ଏଠି ଏ এইটা ସ୍କୋୟାର ଏଠି এইଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ରୁହନ୍ତୁ ଏକୁ ପଚାରିବା ଚିନ୍ମୟ ଯଦି ଏଇଟା ଏଇଟା ନ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ହୁଁ
सर वेरिएंस ऑफ एक्स What is that? Sir, just we add the expect ex means a variance of ex. Ajay? Sir, variance variance କହିଥିଲ of ପରା ତମେ ସବୁ ex plus a. କାଲି ନା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଭେରିଆନ୍ସ। ଫର୍ମୁଲା କେହି କିଛି ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ କେହି ବି ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ରାଣ୍ଡାମଲି। ଏଇଟାକୁ ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ମାଇନର ଫର୍ମୁଲା ବୋଲି ଜାଣିବା କିଛି ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲେବୁଲର ବି ନୁହେଁ। ହଁ ଏଟା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଇଫର୍ଟ ପକେଇବାର ନାହିଁ। ହଁ ଜୟ କ'ଣ କହୁଥିଲ ତମେ? Variance of expected value of x plus a. ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲି। ସଙ୍ଗୀତା? a plus expected value of x into a ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ କଥା କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି? ରୋକ ଆମେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ? ଏ ସ୍କୋୟାର ଭେରିଆନ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ନାଇଁ ଭକ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍। ନଟ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍। ତ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ଇଫ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ୟୁ ଭକ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ଆମର ଟିଚର ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସପୋଜ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୁଭ? ୟେସ୍ ସଙ୍ଗୀତା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ରୁଭ ହ୍ୱାଇ? ଏଇଟା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ସାର୍, କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଏବେ ଆସିଲା। ତ କାହିଁକି ଏ ସ୍କୋୟାର ହବ କହିପାରିବ ସଙ୍ଗୀତା? ନାଇଁ sir ଓକେ ନାହିଁ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାବିବାନି ବୋଲି, ନାଇଁ କି ଭକ୍ତି ମ୍ୟାମ୍? ୟେସ୍ ସାର୍। ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଆମେ ଓକେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ବି କେହି କହିପାରିବେନି ବୋଧେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି। କାହିଁକି ଏ ସ୍କୋୟାର ହବ କେହି କହିପାରିବ? ତ ବେସିକାଲି ତମେ ଯଦି ମନେ ପକେଇବ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଭେରିଆନ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସ ର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଏକ୍ସ ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର, ରାଇଟ? ତ ଏଠି ଆମେ एक्स ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ax ଲେଖିବା। x ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ax ଲେଖିବା। କେତେ ଇଜି। ଭେରିଆନ୍ସ ଅଫ ax ବାହାର କର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ax x ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ax ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ 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 ତ କରିପାରିବ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ax ମାଇନସ୍ a ଟାଇମ୍ସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁର ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ऑफ ए नहीं जीवा कारण ए एठी भी अछि एठी भी अछि, तो हमें ए कॉमन नहीं जीवा x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तार स्क्वायर। तापरे एठी देखिबा एठी जेहेतु स्क्वायर हे गला एठी हमर जोटा आंसर टा पड़ी गला एठी a स्क्वायर इनटू x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। ताले एटा है जीवो a स्क्वायर इनटू जेटा कांस्टेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x
square. So that is a square variance of x. Right, Bhakti ma'am? Yes, sir. तो सिंपली यदि आम गोटे ये करवा गोटे न्यूमेरिकल नवा मानते वेरिएंस ऑफ एक्स होची हमरा एला होची 4 आ ये होची 3 जदि आम कोन करवा 3/4 कर देले होची 12 ताले एटा गोटे रॉन्ग हे गेला तो करेक्ट फार्मूला होची a स्क्वायर तो बेसिकली 3 स्क्वायर into 4 that is 9/4 that is 36 है 36 टा होची आंसर हबो तो अब एटा देखिया तो बेसिकली से एटी कोन कहया पे चेष्टा करजे फार्मूला रे के कहि परियो एटा तो कम से कम को नहीं कि भक्ति मैम Yes, sir. इंटरप्रिटेशन कहि परिबे केते प्रॉपर्टीटा कहि जंतु हां डेरिवेशन जाओ छाड़ डेरिवेशन तमे करि पालनी छाड़ किछ असुविधा नहीं बट इंटरप्रिटेशन तो कहि परिबो ना anyone want to volunteer? Okay. तो बेसिकली मधुसूदन तमे चांस ना पे जाउछ ନାଇଁ ସାର୍ ମତେ ବୁଝା ପଡୁନି କିଛି केनते ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରେ नहीं एटा केमिति जानि पाला त a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x केमिति हला ଆଜ୍ଞା ना एतरे किछ रहला तमरा ନା ନା ଏଇଟା ବୁଝି ପାରିଲି ଏଇଟା बुझि पालो त ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିପାରେନି ସାର୍ ତ इंटरप्रिटेशन होची आमे बेसिकली तमरा एथर क्वेश्चन आस्थिला ता ऊपर ए डिसेंबर ही आस्थिला when स्केल ओरिजिन कथा when we scale a random variable by a the deviation from mean will also get scaled by a सेटा जानियार अछि हैला सो जेहेतु वेरिएंस रे कोन होची देखो वेरिएंस रे मीन लो हमें ये करचोंदी कि नहीं तो स्क्वायर करचोंदी माने डिस्टेंस टा ताले कोन होची तो स्केलिंग फैक्टर टा भी स्क्वायर हे जीवो ना तमे गोटे प्रूफ करथिला ना r14 ले r13 ना 14 ले गोटे r5 रे थिला से प्रूफ टा भक्ति मैडम गोटे नथिला कि R5 रे r5 रे थिला को नॉर्जेज बॉय काली करथिले हां सेते थिला जे हमको जदी गोटे कांस्टेंट मोर हेडा मो एग्जैक्टली रहंदो मो कहि दुची हमर थिला Sir, thila, if x is a random variable with mean mu x and lambda is a constant, and prove that the expected value of lambda x is हमर एटा थिला lambda mu x. एटा थिला लेट मी राइट इट हमर एटा थिला जे if x is a random variable rv with mean mu x and lambda is a constant prove that এটা संगीता करिछ तो ए प्रूफ टा नहीं सर करिनी ओके सो वैल्यू ऑफ lambda x is lambda mu x तो ए जो प्रूफ टा भक्ति मैडम कौन बेसिकली प्रूफ करया पे चाहो यार रिलेशन अछि ता सहित नै हां सर हां सर हां तो से कोन कहू जे आपनकर मीन टा केते हिसाब रे बढ़िबो तो लैम्बडा कांस्टेंट टाइम्स बढ़िबो ना नै कि तो यस सर कांस्टेंट टाइम जेहेतु बढ़ुची तो डेफिनेटली हम एते डिस्टेंस बाहर करचंती तो हम स्केलिंग फैक्टर टा तो सही हिसाब रे बढ़िबो ना हां कारण हम डेविएशन स्क्वायर हे जाय होची कनो वेरिएंस रे हमें स्क्वायर काटते डिस्टेंस तो स्क्वायर काटुचंती से जो वेरिएंस रे स्केल टा स्क्वायर टाइम चीज जाउची हाँ तो एटा होची आ गोटे होची कौन सेटा कहथिले हमर वेरिएंस रे जो प्रॉपर्टी गुडा आमे करिथिले बेसिकली कोडा करथिले जेंति मान्यंतो आ किछि या सहित म ऐड कर दउची सो दैट जे हम एटा तो बुझा पड़ी गेला राइट
आ तो यार कौन से पार्ट ना कहीं बी डी कौन हम बी सी डी हम ତିନି ଆଉ तो आम भेरिएंस प्रॉपर्टी मैडम ये कही दउची सो दैट जे जो भूली जाइछंती तो मानि नियंतु भेरिएंस रे जदी गोटे कांस्टेंट ऐड करिवा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होची कोन कांस्टेंट एडेड हैला तो फार्मूला कौन हम मधुस्मिता एठी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस और माइनस सी सी माने गोटे कांस्टेंट जदी आमे ऐड करले एठी हैला ताले कौन हबो व्हाट विल बी द न्यू फॉर्म मींस द आंसर Same, sir. हैं It will not change. Sir, covariance of x be equal to 0. ओ वेरिएंस कौन पे आसीबो एठी कांस्टेंट तुम ऐड करछो परा वेरिएंस ऑफ एक्स हबो एटा वेरिएंस ऑफ एक्स हबो बुझ पाछो कि नहीं कारण एटा कांस्टेंट तुम ऐड करो ना एक्स रे रैंडम वेरिएबल बेसिकली तो कांस्टेंट जतरे आमे मल्टीप्लाई करिवा बुझ पाछो ना नहीं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करले एटा कोन हबो तमरा वेरिएंस होची फार्मूला कोन हबो मधुसूदन कौन पे एबे कौन कहले देखा फार्मूला कौन हबो सर मोर वेरिएंस पार्ट दे क्लियर ना कहि पारे हां कोई परिवनी केनते ଯାହା କହିଲେ एबे पूरा कहले a स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x हबो A square variance of x. a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x हबो तो कंबाइंड जदी लिखिया ताले कौन हबो जदि मानि लिनियरली लिखिवा जदि बोथ लिखिवा केनते वेरिएंस ऑफ a प्लस bx ताले कौन हबो एटा को संगीता एटा कौन हबो Sir, B square variance of x. अच्छा b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x ओके जदि इंडिपेंडेंट हे गेला मान्य x हो जोटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैला ताले एठी कोन हबो वेरिएंस ऑफ x प्लस इंडिपेंडेंट जदि हैला Variance of x into variance of y. ना ना काई केठी हबो Independent event. Na. वेरिएंस ऑफ x प्लस y विल बी इक्वल टू कोन कहलो तमे Variance of x into variance of y. no no Maktima yes sir it will be जदि x and y इंडिपेंडेंट हैला इंडिपेंडेंट इवेंट रो सम ता कोन हबो independent event ର sum एटा हबो होची वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y plus variance of y अच्छा अच्छा समझो हाँ 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 राइट राइट x y যদি independent हुए ତାକୁ हम्म ମିଶେଇ ଦବ तो mutually exclusive हेले plus हुए ना सर independent हेले तो multiply हुए. नहीं এটা ଇଏ ନା କରିଦେବି ଏଟା ଅଲଗା ସେଟା ଅଲଗା ଭାଇ Okay sir. ଓୟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରତିକି ତ ଏଟା ହଉଛି ସବୁଗୁଡା ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା ତ ଏଟା ଅଲରେଡି ଆମେ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରାଇଟ ତ ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଇଜ ଲିନିୟର ଡି ହଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ହବ କରିବ ପ୍ରୁଭ୍ ଏଟା କରିବ ଅଲରେଡି ଲେଖା ହେଇଛି ଡି କାହିଁକି independent ମାନେ କଣ ଇ କଣ ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି Expectation. Sir, it independent implies expectation of xy is equal to multiply each expectation of x into expectation of y. ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ପଇସା Statement D, sir. ତା ସହିତ ୟାର मतलब ନାହିଁ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଏଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଲେଖା ହେଇଛି Okay, sir. एटे एक्सपेक्टेशन लिखा है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन तो तमे ताठो नै कि ना कोन वेरिएंस एठी मल्टीप्लाई कर दोछ वेरिएंस ऑफ x इनटू वेरिएंस ऑफ y
ମୁଁ ନା ସାର୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କିଛି ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବ ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ଭାବିଲି ମୁଁ ସାର୍। ନାଇଁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଭାବିବ ସେମିତି, କାହିଁକି ତମକୁ ଅଲରେଡି ଫର୍ମୁଲା ଦିଆହେଇଛି ନା, ସେମିତି ଅଲରେଡି ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ତମକୁ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ, ଓକେ ସାର୍। ତମେ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖି ନାଅ, ତା କଥା ହଉଛି ସେଇଟା। ତମେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅଲରେଡି ଫର୍ମୁଲା ଦିଆହେଇଛି ତମକୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖ ଏଠି एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला एटी दिया है ना, देखो ये कौन लिखा है ये, इफ x and y are independent then expected value of xy will be equal to expectation of x into expectation of y। तो वेरिएंस ऑफ x रा फॉर्मूला एटी लिखा है, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एटी ऑलरेडी लिखा है। तो ये कौन लिखा है, प्रॉपर्टी 3 लिखा है ना, x प्लस by, तो एटा और एटा भी आउट के एटा एक्स्ट्रा ठीक s दीटा स्क्वायर combine ऑफ x एक्चुअली एटा मो एटा कहया कथा एक्चुअली b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y और सेथरे भी मोटे गोटा पार्ट ऐड माने भूली जाइतली, कोवेरिएंस x y भी ऐड हबो मैडम सेथरे। हां सर एटी इंडिपेंडेंट केस है कोवेरिएंस xy 0 हो जिवो। हां तो इंडिपेंडेंट केतरे 0 हो जिवो, नहले कोवेरिएंस टर्म आसीबो ही आसीबो, हां a square variance of x plus b square variance of y plus 2ab covariance xy। यस सर यस। तो ये डॉक्यूमेंट एक बाहर केबे अछि, बहुत दिन रो अछि, तो यार एग्जांपल भी करा है बुझ परछन ना नहीं, माने यार मु एटा तो बाहर करछि, बट यार गोटे फंडामेंटल सब प्रोबेबिलिटी आ गोटे डॉक्यूमेंट देथिले बुझ परछन, सेतरे क्लियरली फार्मूला लिखा है। तो सेटा फार्मूला न पढ़ी कि ना माने मन इच्छा किछि भी आंसर करिया में भाबछन, सेटा प्रॉब्लम हो बुझ परछन। एमती हेल्ले एक्चुअली लाभ हेनी किसी। तो आम ये रहा आज, राइट, यस सर। लाଗୁଛି।